डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब दिखाया उनको। फिर भी उन लोग कह रहा नहीं, तुम लोग ये तो 200 रुपये में 100-200 में बना लेते हो, तुम बांग्लादेशी हो। Joshimuddin Hussain, a daily wage worker who lives with his mother and older brother in Gurugram's Chakarpur, was allegedly put in a detention center for 7 days on suspicion of being a Bangladeshi. Although he spoke to us on camera, we have chosen to protect his identity out of concern for his family's safety. ये 15 तारीख को हम लोग थे जहाँ ये नंगरा प्लॉट चाय का दुकान है, वहाँ थे हम लोग। तो उनका बिना नंबर प्लेट का बुलेरो आया आके उनमें पहले से 6-7 बंदे भरे पड़े थे। फिर हमें वहाँ से 2 जन को उठा के बोला एंट्री करना है, फिर बोल के फिर उन लोग ने हमें सीधा सेक्टर 10 में लेके गया। 7 दिन 8 दिन तो रख दिया पहले। तो आपको रखा कहाँ था? ये सेक्टर 10 में कैम्प है उनका। तो आपको जो लोग लेकर गए, क्या वो पुलिस थे? उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी थी? कोई वर्दी नहीं पहना था उन लोग, सिविल में था उन लोग। सिविल में सेक्टर 10 का सीआई है उन लोग, कह रहा है हम लोग सीआई वाला है। चलो हाँ। तो आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड, जो आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो उनको दिखाया? हाँ, डॉक्यूमेंट सारे दिखाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब दिखाया उनको। फिर भी उन लोग कह रहा नहीं, तुम लोग ये तो 200 रुपये में 100-200 में बना लेते हो, तुम बांग्लादेशी हो। तो आपको छोड़ा कैसे उन्होंने? छोड़ा पैसे लेने के बाद छोड़ा। कितना दिन बाद? 7 दिन बाद छोड़ा था पैसे लेके। Joshimuddin claims his family paid a local tout to help him get out of detention. He, however, is not sure if the tout was with the police or not. Dismissing such allegations, Gurugram police called such incidents rumors. Speaking to the Quint, Gurugram police PRO Sandeep Kumar said that all detentions took place in a legal manner and that the detentions were being carried out to identify illegal immigrants. Once the verification was done, detainees were released. The police also said that they only held those whose documents needed verifying. 10 people have been identified as Bangladeshi thus far. The process is ongoing. The Quint spoke to at least 4 other Bengali migrants for Gurugram who all claim to have been taken to Sector 10 by men in unmarked vehicles and detained for 5 days. Their testimonies corroborate Joshimuddin's, although they said they did not have to pay any money for their release. এদিন এখানে 18 তারিখে আমাদের স্কুলে ছিল, কিছুদিন আমি খাওয়া থাকলাম, রাত 10টার সময় খাওয়া থাকলাম। খাওয়ারও আমি খেতে পাইনি, উঠাই নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ আসলো এখানে। পুলিশ তো না আর কি, ইউনিফর্ম তো ছিলই না ওদের আর কি, এমনি জাস্ট সিম্পল হিসাবে এসেছিল। আমাকে বললো কি যে আধার কার্ড দাও, তারপরে বললো যে থানায় যেতে হবে। তা মানে আমার এখান থেকে টোটাল 4 জনকে উঠাইছিল আর চার জনের ওখানে গেলাম আর কি। যাওয়ার পরে ওখানে একটা মানে অন্ধকার একটা রুম ছিল আর কি, হালকা লাইট জ্বলছিল আর কি। মানে রুমের ভিতরে ফ্যান বা লাইট কিছুই ছিল, বাইরের থেকে জাস্ট আলো ছিল রুমের। এটা নিজে সেক্টর 10-এ পড়তো। ওখানে রাখার পরে আমাকে পুরো একরা রেখে দিল 4 জনকে এখানে রাখার পরে। তার পরের দিন 12টা থেকে 1টার ভিতরে আর কি এখান থেকে ট্রান্সফার করলো বাদশাপুর থানায়, সেক্টর 69 করার পরে এই থানা থেকে ওখানে, এখান থেকে এখানে, এই করতে ওখানে গেলি। তারপরে ওখানে কিছু কাগজপত্র সবমিট করলো আর কি, যেমন ধরো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড। তারপরে ওখান থেকে একটা মানে ডিটেকশন ক্যাম্প আছে ওখানে আর কি, ওই থানা থেকে ডিটেকশন ক্যাম্পে ট্রান্সফার করলো আর কি। ওখানে ছিলাম আমি 5 দিন। What is happening is there was a MHA directive that was given to all the states to catch and deport the so-called illegal immigrants. We got a couple of copies, but we are not sure if it is official. But what we got was labeled as secret, and the MHA directive that comes is 8 pages of what we call saying nothing. It is saying states have to make their own special teams and catch the illegal immigrants and send them back to their homes. Problem is how the procedural aspect of it is missing. So the states are adopting ad hoc procedures. They're doing as they wish. Special teams, as the name suggests, are operating as they wish to operate, so that becomes arbitrary. That because they were identified as Bangladeshi and Rohingya, both of which speak Bengali primarily, what is happening is Bengali speaking people are getting picked up from their bastis, from the streets. We also suspect that there is an involvement of vigilante groups. We have nothing concrete to show that, but it is very likely, given that you have people coming in plain clothes in the name of police in unmarked vehicles, picking people up. There are also reports of violence, some of them custodial, some of them non-custodial. The police said that they are investigating allegations of extortion or illegal detentions by unknown entities. However, among locals,
fears of arbitrary detention is very real. पुलिस जो प्रशासन है यहाँ पर बंदे को उठा के लेके जा रहा है, आप आईडी दिखाइए, बांग्लादेशी हो आप, लैंग्वेज है क्या क्या करते हो आप, प्रॉपर अगर बांग्ला नहीं बोल पाते आप बांग्लादेशी घोषित कर देते हो उसको। आप वेरीफाई कीजिए, आप डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट में क्या है, कुछ गलत है बोलिए। आप सीधा वार्निंग दे रहे हैं कि लेके चलो इनको। खासकर हमारे जो झुग्गी झोपड़ में रहने वाले बंदे हैं जो लोअर कास्ट में है, उनके साथ ये ज़्यादा दिक्कत है। 57 वजीराबाद, बादशाहपुर, मानेसर जो लोकेलिटी जो झुग्गी वाले एरिया हैं, सबसे ज़्यादा उनके पर ये अत्याचार हुआ है। Right now, we are walking on a street which was home to a number of migrant families that have been living here for the last 10 or 20 years. Majority of the houses today are empty. यहाँ पे तो फिलहाल मैम बहुत बंगाली रह रहे थे, कम से कम लगभग मान लो 500-700 आदमी, मतलब फैमिली वाले। तो ये फिलहाल तो अभी सब खाली हो रहा है धीरे धीरे। मतलब मोहल्ला ज़्यादा खराब हो जाएगा तो चला जाएगा, क्या करेगा? किसी कोई टेम्पो चलाता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई सब्जी का दुकान, बाकी सब तो खाली हो चुका है ये। In the absence of migrant workers, Gurugram's civic amenities have been taking a hit. It seems to be a problem across residential high-rise apartments in Gurgaon, that the garbage is not being picked up, their maids are not coming. সবাই চলে যাচ্ছে। তো সাইবার সিটির অবস্থাটা দেখবেন, আপনি গিয়ে দেখতে পারেন, এখনও পুরো কুড়া কাচরা ভরে আছে ওখানে। এত সুন্দর সিটি হয়েছিল ওটা, যে গুরগাঁওটার মধ্যে ওটাই সিটি ভালো হয়েছিল। ওখানে পুরো কাচরা পড়ে আছে, গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নাই। একটা বাড়িতে মোটামুটি 2-3টা বাঙালি কাজ করে। যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে তো বাঙালি যাবেই। Some local RWAs have approached the police to protect their domestic workers, but on the ground, many remain unsure of going to work. তো আমি কুটিতে কাজ করি, ম্যাডাম বলছে আমরা রাখবো না, আর ওটা ভরসা নিতে পারছি না, বাঙালি যেতেই হবে। সবাই চলে গেছে, আপনারা তো দেখলেন সব বন্ধ হয়ে গেছে রুম, মাত্র 4টা রুম। অতক্ষণ ধরে আমরা কি থাকবো? থাকা যাবে? কেউ কারো ভরসা নেই না। এটা আমরা যেহেতু বাদ দেশে আছি, আমাদের এখানে তো কেউ বাবা মা নাই। রাস্তার ব্যাপার, কেউ যদি তুলে নিয়ে যায়, কে রিস্ক নিবে? কারো রিস্ক কেউ নেয় না। যেহেতু আপনার বাড়িতে আমি কাজ করি, আপনি যদি আমার রিস্ক না নেন তাহলে আমরা কি করে থাকবো? তোমরা যদি না থাকো এখানে তাহলে এই শহর কি চলতে পারবে? না, চলতে পারবে না। এই কারণে ওরা পানিটা পর্যন্ত ফিল্টারে করে খায় না, তাহলে ওরা কি করে খাবে? এতগুলা দোকান পাচার সব মাছি পিটাচ্ছে আমাদের জন্য। আমরা যদি না থাকি বস্তি, বাঙালি যদি না থাকে, ওয়েস্ট বাঙ্গালের লোক যদি না থাকে, তো এগুলোও থাকবে না। যেতগুলো 5 মঞ্জিল 10 মঞ্জিল বিল্ডিং করছে, কিন্তু ওগুলো হবে না আমরা যদি চলে যাই।